अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस खुर्शीद। कल एनआरओ केस में वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को शौकत नोटिस जारी होते ही मुख्तलिफ कयास आराइयाँ सामने आना शुरू हो गई हैं। राजा साहब भी जा रहे हैं, किसी दूसरे का नंबर है, उम्मीद है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। अब कुछ नहीं हो सकता, इदारों के दरमियान तसादुम होने जा रहा है और हालात इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदलिया को हदफ तनकीद बना लिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाशा देखो की पॉलिसी पर अमल कर रही है। क्या ये सब कयास आराइयाँ दुरुस्त हैं? क्या हालात इसी समत जा रहे हैं जो कि बताई जा रही हैं, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, मामूल के मुताबिक है? इसी हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शकील अवान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जमशेद दस्ती साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जमशेद दस्ती साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। अब राजा साहब को 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? कल इस पे बहुत डिबेट हुई है, बहुत बात हुई है और जो कुछ भी करना है वो आप ही लोगों ने करना है। तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? 3 रास्ते बताया जा रहा है कि आपके सामने हैं। खत लिख दें, राजा परवेज अशरफ साहब नए के लिए जगह छोड़ दें, या फिर इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विभी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इन ख़त से या इन फैसलों से और बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, और जहाँ गुर्बत है, महंगाई है, बहरान है और काफ़ी चीज़ें हैं। अफसोस इस चीज़ का है कि आज एक जमहूरी सिस्टम है, जमहूरियत चल रही है, आज़ाद अदलिया है, आज़ाद मीडिया है, एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक जमहूरियत की और एक सिस्टम की कामयाबी है। आया देखना कि इस कौन तसादम की तरफ जा रहा है, कौन गलत फैसले कर रहा है, कौन आइन से जो है ना गद्दारी कर रहा है, कौन कर रहा है? इस चीज़ को अगर देखा जाए तो मैं देख रहा ना। अब देखें, आज़ाद अदलिया पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा कारनामा है, क्रेडिट है, मगर आज़ाद अदलिया को ये देखना चाहिए इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान में डूबा हुआ है, मुल्क में बहुत सीरियस मसाइल हैं। अगर ये फैसले गैर आइनी फैसले आएंगे और जमहूरी वजीर आज़मों को ऐसे आए रोज़ ज़िबा किया जाएगा गैर आइनी तरीके से, तो पाकिस्तान का इससे फायदा नहीं होगा। आपने कहा जमहूरी वजीर आज़मों को इस तरह से ज़िबा किया जाएगा। जमशेद दस्ती साहब, यकीनन आप गिलानी साहब के हवाले से ही बात कर रहे हैं पहले, तो उसके लिए तो शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और जो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उनके दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग तय थी कि 3.5 साल के बाद या 3 साल के बाद उनको जाना है, क्योंकि सरदारी साहब को एक ऐसा वजीर आज़म चाहिए इलेक्शन से पहले जो उनकी हर खूबी और हर खामी के आगे डट जाए। तो गिलानी साहब का जाना तो डिसाइडेड था। गलत है ये? फिर भी ऐसे मुराद है। फिर अदलिया ने जो फैसला किया है आपके बकौल आसिफ अली जरदारी के कहने पे फैसला किया है, और अदलिया ये सारा ड्रामेबाजी कर रही है। वो आसिफ जरदारी के मनून मिन्नत है। बड़ी एक चीज पे फिर आ जाए, या तो कहें कि अदलिया आजाद है, या फिर ये आप नहीं, आपके इस बात से वाज़ेह हो गया कि ये अदलिया आसिफ अली जरदारी, ये कतई ऐसी बात नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी ने भी आइन की पासदारी किया, पूरी दुनिया कह रही है कि अदलिया अपने अख्तियारात से तजावज़ कर रही है। वो आइन की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट जो सुप्रीम है उसको बाईपास किया जा रहा है, मगर फिर भी हम इस मुल्क के लिए गैर आइनी फैसले कबूल करें। शकील अवान साहब, ये पीपल्स पार्टी क्या वाकई अदलिया का एहतराम करती है? जो अभी बात की जमशेद दस्ती साहब ने, आपने सुनी, साथ साथ राजा साहब खत लिखेंगे, ना अहल हो जाएंगे, या इलेक्शन की तैयारी की जाएगी, पीएमएल इनको कौन सा रास्ता अच्छा लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जमशेद दस्ती साहब जो हैं उनका मेरा एक रिश्ता है पीपल्स पार्टी और नून का होना अपनी जगह है। मैं मुस्लिम लीग नून से हूँ, पीपल्स पार्टी से, ठीक है, कि हम दोनों बुनियादी तौर पर कारकुन हैं, और कारकुन के एक अपने जज्बात होते हैं, लेकिन जज्बात के साथ साथ जो हक़ाइक़ हैं उनको भी नजर रखना पड़ता है। अदलिया का एहतराम पीपल्स पार्टी, मैं इससे पीछे बहस नहीं करता कि पीपल्स पार्टी अदलिया का एहतराम किया कि नहीं किया। अभी जो आज की कौम है, जो आज की नौजवान नस्ल है, वो जो देख रही है कि एक छोटी सी बात पे पीपल्स पार्टी ने एक जिद कह लें, एक जिद के सबब एक सदर पाकिस्तान को, उसकी करप्शन को, उसकी लूट मार के स्विस बैंक में पड़ा हुआ पैसा, उसको बचाने के लिए कितने वज़ीर आज़म कुर्बान करेंगे। हैरत की बात है, वज़ीर आज़म की कुर्बानी तक बात होती है। आप इसको छोटी सी बात कह रहे हैं, वो तो अपने 100 वज़ीर आज़म कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इस बात के लिए। मेरी गुजारिश सुन ले पूरी, मैं गुजारिश पूरी सुन ले जी। ये कुछ पैसे बनते हैं कुछ 6 अरब रुपए। आप मुझे बताएं कि जिस शख्स के पास खरबों रुपया जिस बंदे ने इकट्ठा किया हुआ, 6 अरब उसके लिए क्या हैसियत रखता है? पूरी पार्टी स्टेक पे लगा दी, पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया, पूरी कौम दाव पे लगा दी, 3 मुल्क के अहम सतून लड़ा दिए, अदारे टकरा गए, वज़ीर आज़म घर चले गए, एक और जाने को है। लेकिन मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं थी। जिस शख्स का जिंदगी का महवर ही सिर्फ पैसे इकट्ठे करना हो,
اس کے لیے میں نہیں سمجھتا تھا کوئی اتنی بڑی رقم تھی. میں شکیل صاحب کو کہوں گا کہ برکر آدمی بلا وجہ کسی پہ تہمت نہیں لگاتا. ان سے پوچھیں کہ جو 6 ارب کی بات کرتے ہیں وہ آصف زرداری کے تھے یا وہ لوگ بھی تھے جو بیوروکریٹ جو یہاں پہ تیار ہوئے. پھر وہ سیف الرحمان کے کیسز تھے. وہ میاں نواز شریف نے جیل میں معافی مانگی تھی کہ ہم نے یہ جیلی کیسز بنائے تھے. وہ جسٹس قیوم جیسا آدمی اٹارنی جو ان کے ساتھ اس ٹائم جج تھا شہباز شریف صاحب نے فون کر کے سزائیں دی تھی. میں کہتا ہوں ایک ورکر ہے پھر قوم کے سامنے سچ بولے کہ یہ جیلی کیسز تھے. آصف زرداری 11 سال جیل میں رہا, وہ بھاگا نہیں. وہ مشرف سے معاہدہ کر کے کوئی اصل این آر او جو اصل این آر او تھا میاں نواز شریف نے کیا تھا, وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا تھا. وہ تو مجاہد بنا تھا. میں کہتا ہوں میاں نواز شریف وہ ناکام کمانڈر ہیں جو پوری فوج کو مرا کے خود چلے گئے تھے. مجھے اچھا نہیں لگتا یہ ایسی گفتگو کرنا. دستی صاحب آپ کے قائد محترم پہلے میری دیکھیں میں نے آپ نیلسن منڈیلا سے اس کی مثالیں دیتے ہیں, وہ تو پمپ میں سویا رہا کہاں جیل کاٹی موصوف نے. اور میرے قائد کا سوال رہا بھٹو صاحب کے لیے قذافی نے لیبیا کے صدر نے لیبیا کے صدر کے تاریخ یاد کرو. آپ کے قائد کی جو دوڑ لگی تھی پوری قوم دیکھ رہی تھی کہ وہ بھاگ رہا تھا اور پوری قوم کے. اور آصف زرداری 11 سال فوجی ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا جو آصف زرداری صاحب جب کہتے تھے میں پاگل ہوں, آپ نے لکھ کے دیا تھا کہ زرداری کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. آپ نے لکھ کے دیا تھا نا کہ آصف زرداری کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. آپ نے ایک ذہنی توازن درست جس شخص نے اس کا صدر بنا دیا ملک کا. اور آج سوال یہ وہ جو مرد ہو رہے ہیں ہم سے بھولا ہوا نہیں ہے. اگر مشرف کے پاؤں بھی پکڑے تھے, ہم نے مشرف کے اناروں کا معاہدہ نہیں کیا تھا, ہم نے ڈکٹیٹر کی جوتے نہیں پکڑے تھے. ہم نے باتیں نواز شریف ایک بگوڑا آدمی ہے اور آصف زرداری ایک بہادر آدمی ہے, جرأت مند ہے, غیرت مند انسان ہے. اور نواز شریف جیسے بگوڑے کو تھرڈ کلاس آدمی کو اور اس چور آدمی کو جس نے حدیبیہ ملک میں کرپشن کی, جس کے ایک باپ کی روح کی بچی تھی اور اربوں روپے ڈالر میں کھیلے, لندن میں اس کے اساسی ہیں, سعودی عربیہ میں نواز شریف کا کاروبار ہے. اور ایک پنجاب میں شہباز شریف یہ زرداری صاحب کی شخصیت پہ پروگرام نہیں کر رہی ہے کہ ان کی شخصیت بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے. دستی صاحب ایک سیکنڈ, لاہور کو ایک سچی بات ہے, لاہور کو جنسی امیج گاہ میں بدل دیا. شہباز شریف کی کرپشن اور اس کی جو بیمار ہے وہ کینسر میں مبتلا ہے, وہ بھاگا ہوا ہے. تو خدا را ایک برکر آدمی جو ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت شکیل امان صاحب ایک سیکنڈ, کرپٹ آدمی جس کا پورا کردار قوم کے سامنے آگے بات کیجئے گا, بات سن لیجئے. آصف زرداری نے 5 سال میں بڑی حکمت سے حکومت چلائی ہے. جی زرداری صاحب نے 5 سال میں بڑی حکمت عملی سے کام لیا ہے. جمشید دستی صاحب جو اس وقت پولیٹیکل سینیریو ہے, جمشید دستی صاحب اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو ہے, جو ہم سیاسی فرنٹ پر چیزیں دیکھ رہے ہیں. شکیل امان صاحب ایک سیکنڈ رک جائیے, ان سب کو الیکشن کی تیاریاں کہا جا رہا ہے. دستی صاحب مجھے یہ بتائیے, راجہ صاحب نے کل کہہ دیا کہ سسٹم جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے, ہم الیکشنز کی ہی بات کر رہے ہیں نا. زرداری صاحب نے آپ کہہ دیا کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے عوام ووٹ دے گی آپ کو؟ دستی صاحب اس دفعہ دوبارہ منتخب کرے گی آپ کو؟